엘라 좀 무서워요? 어떡해. 엘라가 뭐가 무섭냐면요. 바로 밤비가 이렇게 걸려 있어요. And the packages and the wolf did. And he blasted uit. En toen hing het piggetje bij het volgende huisje. En die zeiden alweer, laat mij binnen. En die piggetjes zeiden nee, we laten je niet binnen. En dan doet hij ook... Mama, vader is corona. 엘로야, 네 뱃속에 꼬네인 들어있는 거 아니야? Konijn is hier. 꼬꼬 들어있나 그러면? Nee, hier en hier. 아, 그러네. 여긴 누가 잤어? Ella. 엘라 방이에요. 그리고 여기는 Oma Bangio. 엄마 방이야? Dat soort. Hanna, du zit net. 엄마 아빠가 이 방을 이용했지. 그 다음 방이 또 있어요. Papa Bang. 아빠 방이야. 그런 다음 엘라가 좋아한 사우나에 들어와 있으니까 어때? 너무 오랜만이다, 그치? 사우나. Kijk hoe lang dat we hier al zijn. 좋아요. 엄마도 줘. 함. 엄마 주는 거 아니었어? 함. 맛있다.